मामा तो तो गोटे मामा अच्छे हो आराम से आगे बढ़ आप फिर आना पड़ेगा नहीं उड़ा कुछ बोले आराम से तो गाड़ा है बसो मोबाइल टा करो तो विकी आप रेडी बाबू का हटना होती तू पड़े मोरे पे आइडिया हां এই ভালো সেটুয়া সেটুয়া हां এটা বুঝা একা কথা না কিছু बोया चल এই ঘরে बाबू ले दिया तो आपको आ रहा था हां इसमें कोई आई हां हैं हां देवले चाकपट्टा बड़ा बड़ा चीज देखना ভাই এই रुद्रा भाई जिप्पू के बोल नहीं मो गाड़ी रे ऐसे खराब है पेट में इसके चालू के साथ गरम नंबर तो कुछ पड़ी চলো ভাই ভাই রকি সামনে নাই আপনারা পড়াবে হ্যাঁ একজন উঠিবে ঠিক ভদ্রক কারণ দি আগে মামু আমু তা দেখ সেইটা দা মু এটি কাই আসতা আমি এই গরু ভাড়ু মতে টিকে আউতে লোকেশন টা পঠা দেবি কম তেল পড়ে এটা পুরোনা টিডি মার্কেট না तो विकी हटे कैसे से একটা রকম रुद्रा भाई तो तू से पैंट बांध दे तो चार ही पार हे गेलन तू अरे हम तुमको लड़ी डरो আচ্ছা हां अब बस गाड़ रो ठिया होने बस तो গড়ে দিয়ে ছাড় দেবো ना बस तो मु देखला माने कोई ना गुण काउड एंट्री ना बस तो तो मु सा कहले गाड़ी को स्टार्ट हो जा हां পুরোনা টিডি মার্কেট না और तीन उठिबे पर भद्र को रही जने बसियो बस मोर हेगा मोगाड़ी हां मोगाड़ी छाड़ दे मोटर मुड़ी तीन हो जल्दी ধন্য তো কই না সেটু আগুরা আও কে आगे आगे हां তাহলে পুরোনা টিডি মার্কেটে রইব आलो तू मार दलो नी
ଯିବନି କି ତାଙ୍କ ଦିଅର ଆସିବେ ନା ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆସିବେ କୁହ ଯେ ମଉସା ମିଶାଙ୍କ ଭାଇ ଆସିବେ ସେଠି 3 ଜଣ କିଏ ଉଠିବେ ସେଠି 3 ଜଣ କିଏ ଉଠିବେ ଏଠି ଯୋଉ କଣ କଣ ବିନା ପିସା ମିଡିଏଟର ଆଉ ସୁରେଶ କବେ ଏସି ନାଇଁ ସୁରେଶଙ୍କର ବିନା ଏସିରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆମ ହଁ ହଁ ନା ନା ସେ କଥା ନୁହେଁ ଆଉ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ କାଳେ ସେ ଭିଆଇପି ଲୋକ ନା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଗଲା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ करतो ପଛପଟିଆ ଗୋଟେ ମାରିବି ତ ରଙ୍ଗ କିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି କୁକୁର ଭିଡ଼ିଓ ନୁହଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ହେଉଛି କୋଉଠି ସେଠି କିଏ କରୁଛି এইটা কোন ওই কোন আড়ে ইয়াটা কাম ତୁ ଏଣେ ଆସୁନୁ ସେ ସାଇଡ୍ କାଟିବ ଡେଞ୍ଜି ସେ ସାଇଡ୍ ହଁ ମୋ ଗାଡ଼ିର ସେ ଯୋଉ ମାନେ ସବୁ ଜେନେରାଲ ଲୋକ ଯିବେ ନା ଭିଆଇପି ଲୋକ ଯିବେ ଏଇ ଭିଆଇପି ନାହାନ୍ତି ସେ ସୁରେଶ ଅଙ୍କଲ ଯିବେ ମୋର ଭିଆଇପି ମୋର ଏସି ନାହିଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ପିଙ୍କି ବାହାଘର ବିକ୍ରି କେତେ କାମ ଟା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ହେଲା ଆମେ ତ କିଛି କରିବୁ ରାୟଗଡ଼
ବେଶୀ କାମ ନାହିଁ ଏବେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ବଦଳିଲାଣି ଟିକେ ବଦଳିବ ଖୁସି ତ ସେଇ ଖୁସି ଆମେ ଆସୁ ଖୁସି ତ ସେ ତ ସବୁ ପିଢ଼ି ଅଛି ଭଲ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରି ଚିନ୍ମୟ ବାବୁ ଆଉ କେହି ଛୁଆଟି ଦେଖିବା କଥା କଣ ତୁ କଣ ଡାକିଛୁ ନା ଅଛନ୍ତି